guys, yung talong ko guys, eggplant. Yung eggplant ko ang laki na. Yung eggplant ko, yan guys, ang eggplant ko guys, diba? Yung eggplant ko, eggplant, yun guys, ang ganda. Yes, ang sarap. So, good morning guys. Ito na yung galing sa farm sa garden ko guys. Galing sa garden ko. So, lulutuin ko ito. Lutuin ko guys. Ang sarap. Ang sarap pa. Di pa naluto. Sarap na. Guys. Thank you, thank you. Hello. Good afternoon guys. Ito na yung guys. Galing sa garden ko. Niluto ko na for lunch. Yun yung eggplant ko guys. Ang sarap. Ano lang yan. Ang sarap. Hindi ko nalagyan ng ano guys, sibuyas. Masarap. Sarap pa. Hindi pa ko nakatikim guys. Sarap na. Ang sarap talaga guys. Yun. Mega love shout out sa Team Katupak, Team Facebook, Team The Squad, Ma'am Weng. Kain tayo. Sir Box, kain tayo. Sa Ibanania, kain tayo. Sis Minda, Mercy Besto, kain tayo. Ang sarap, Mamon. Kain tayo. So, masarap to. Gulay. Mega love shout out all Team Katupak, The Squad, Team Bini Facebook. Yun. Sarap talaga. Hello. Mega love shout out Team Katupak, The Squad, Team Bini, Team Peaceful. Oh, Ma'am Weng, kain tayo Ma'am Weng. Mamon, Sir Box, Sai. Sarap Sai oh. Ang sarap. From my to the kakain ako sa sa garden ko guys. Ito yung eggplant. Ayan. Mega love shout out. Ang sarap. Ang sarap guys. Yummy.